Hello mga katusloik. Mangduhig na putos tong naong. Na kana. Kay murag pila na jud kaadlaw nga wala tay duhig-duhig tong naong ngay versus haggard kay ilang taon ba. Klaro kay mga butig-butig sa naong nga duhig-duhigan na po nato na atong nusnusan aning cream. Iyawat na lang na good tabon-tabunan og gamay, masinaw-sinaw og gamay. Na basi galibog mo kanang unsa nang cream akong gamit lang tawag kay gasinaw-sinaw na siya sus kanang bratohon na kay nga cream good para lang gud nga sinaw-sinaw man og gamay nga ato nga mga kanang rough kayo nga mga panit kay balaan nyo mga katuslok lahi ra jud ang panit nga wala nimo nabutangan og cream kaysa nabutangan nimo murag mahayag-hayag kag jutay og syempre mga katuslo kanang liog ato po nang duhig-duhigan og gamay oy ato po nang butangan og cream para matirno-tirno man kay ang liog medyo ito murag nagjutay kaysa naong kay ang naong ra jud pirmi mabutangan no kay anugon kaayo ang cream kay kung ibutang sa liog kanang kalas na kaayo ba munang sa naong ra gyud nya usahay ato pong duhig-duhigan o gamay para matirno-tirno man pero ang color sa panit sa bukton ay sus perte ra jud na layo kita nimo nang kamot itom kaayo nya ang naong sus nagsinaw na sinaw ra nang lantawon sa kamera pero sa tinuod sus mura graph road hintawon ang kamot grabing itoma unya ang naong nya bumutang dayon ta og lip ice kaning lip ice mga katusloy kay para na dili mag-crack ang imong lips para humok siya dili magkaging mao na akong ginabutang kay as in dili jud siya magkaging mga kuha jud ang iyang mga kanang mga crack ba mga kuha gid siya dason kuan gaan siya sa lips mura siya gula ra ba unya mangutana dayon mo unsang cream ang akong gigamit para magsinaw po na yung naong pag-comment mo ug mauna na siya. Thank you for watching.